The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Nagapangabuhi kita sa panahon nga makabig naton walay kapaturan. Kag nagatuga ini sang kahadlok sa kadamaan. Apang sa aton nga makanakan sang Dios kag tumuluo ni Kristo Jesus. Makasarang kita sa pagpadayon nga may kasiguruhan kag paglaom. Gani pagigupod kamo sa akon. Kay sa sulod sining 30 ka minutos, aton pagapamanandungan sa pulong sang aton Ginoo kung paano kita magpanglakaton nga may kaisog sa tunga sang kalibutan nga walay kausayan. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sininga adlaw makita sa kasulatan ni Pedro sa ika-2 Pedro kapitulo 1. Kag akon pagabasahon ang versikulo 5. Ang pulong sa Dios nagpahayag sa aton sa ika-2 Pedro kapitulo 1 versikulo 5, tungod sinigid nga kabangdanan magtingwa sa pagdugang sa inyo pagtuo sang pagkahalangdon, kag sa pagkahalangdon idugang ang ihibalo. O Christ, amuyadto ang title sa kalantahon nga aton nga ginpamatian, kag ginakabig ini siya Hymn of Aspiration, kalantahon sang paghandom. Ang handom sang sini nga manug-amba nga magatubo kag magadako pagid ang iya gugma sa aton nga Ginoo. Kag nibeluan naton niya ang pulo nga pagigugma sa Biblia, wala iniya na base sa ginatawag naton balatyagon, kun hindi na base ini sa isa ka ginatawag naton commitment, pagpamatod nga anuman ang matabo, anuman ang kahimtangan, anuman ang sitwasyon, higugmaon niya ang ina nga persona. Kag amuman ini siya sa aton Kristohano niya pagkabuhi. Si Pablo sa iyang pagsulat sa mga kauturan digto sa Filipos, makita naton ang iniman nga handom ni Pablo sa mga tumuluo. This I pray, that your love may abound yet more and more. Katahom sila, no? Nago sa aton pa, samtang nagatubo kita sa aton espiritu ni pagkabuhi, dapat nga nagatubo kita sa aton gugma sa aton nga Ginoo. Kag paano sini? Paagi sa pagpamandong sa iyablan niya pulong. Kay paagi gidlang sa iyablan niya pulong, may baluan naton sing patod kun ano siya sa aton kabuhi, ang iya nga mga tinutuyo, ang iya nga mga plano, kag ang iya handom para sa imo kag para sa akon. Gani kabay pa nga amo man ini pangamuyo naton sa aton tagipusoon subong nga magadugang aton gugma sa aton Ginoo. Kay sa tion nga ini nga gugma nagamuad ang pagigugma naton sa mga butang nga Diyos nun magapadayon man. Ang pagigugma naton sa aton isig kapareho sa aton ayhan nga asawa, bana, sa aton kabataan, sa aton ni ginikanan, sa aton man nga makatawan sa palibot, magadugang kag magatubo man. More love to thee, O Christ. Now magapadayon kita sa aton nga pagtuon sa pulong sa aton ni Ginoo, kag ang ginatalakay naton subong amo ang series Walking Courageously in a World of Chaos. Isa ka maturan nga makita naton sa pulong sa Dios nga yari kita sa sini kalibutan, pero hindi kita iya sang kalibutan. Kay nibeluan naton nga iniya kalibutan napaidalom ini sa gahom sang kaaway naton nga amo ang yawa. Kag walay sa payan nga yari kita sa sini kalibutan, apang
wala kita ginapanag-iyahan kag wala sing kinamatarong ang aton kaaway nga magdikta kag subong man magulipon sa imo kag sa akon tungod yara na kita sa kay Kristo Jesus kag yara kita sa iya ginharian kag subong man niya siya among aton nga hari kag subong man yang aton kasiguruhan nga iya kita kag indi kita mawala ina tungod sa gahom sang aton Ginoo sa pagtubos sa imo kag sa pagtubos sa akon gikan sa kadudolman kag tungod sini kun aton nga lang taon sa pulong sa Ginoo walay sa payayari kita sa sini kalibutan apang may lain kita ya nga pagpangabuhi lain ang aton banas nga ginalaktan sa mga banas nga ginalaktan sa makatawan nga yara sa kalibutan. Lain ang aton nga handom, lain ang aton nga mga plano, lain ang aton nga mga tinutuyo, kay bag-o kita nga tinuga. So sa tunga sini, sa tunga sang kalibutan nga gamo, wala sing kapaturan, kag wala sing kasiguruhan, makapangabuhi kita nga may kalinong, may kausayan, may ara kaisog, kag may ara nga paglaom. Nga aman, tungod yara kita sa kay Kristo Jesus. Di aman aton ginatunan subong. Kag paano ini? Ang una nga kamatuoran nga aton yatunan kag nasapuan naton sa pulong sa Ginoo, makita naton sa John chapter 14. Kag anong ginatudlo sa sina nga dinalan sa kasulatan sa aton, we need to become in the world of chaos. Makapahimuyong kita, makapakalinong kita kay ngaman tungod sang pulong sang Dios nga amo ang nagatag sa aton sang pahalipay. Comfort, the word of comfort. Amo ina ang makita naton dira. Let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. Now, ang ikadua diri nga natun-an naton, ikaduang Pedro kapitulo 1. Kag ang kamatuoran diri nga makita naton, we need to be diligent in a world of chaos. Kag ano ang ginhambal diri sa Biblia sa aton, magpaningwa kita. Kung sa aton pa ang Kristohanon gali nga kabuhi gali nga nagabuhat, nagapaningwa. Wala lang gali nagahulat. Wala lang nagapungko dra sa kilid kag magpadikwatro. Kung hindi may bulato na gintugyan ang Ginoo sa imo kag sa akon. Kag ang gintudlo niya sa aton nga dapat magmaukod kita, magtingwa kita, kay bahin ina sang aton gali Kristohanon nga pagkabuhi. Amo ina nga ang isa ka kamatuoran nga aton nga natun-an kag amo ini ang aton gid pirmi nga gina-emphasize. We need to work out what God has worked in. No? Kung sa aton pa, aton ipakita ang ginbuhat sang Dios sa imo kag sa akon nga kabuhi. Amo ina, no? Ang masapuan naton dira sa pulong sang Ginoo. Kag ang isa diri kabulaton di gitugyan sa Ginoo sa aton, we need to be diligent. Kinahanglanon nga magpaningwa, maukod kita, nga magtubo kita sa aton espirituhanon nga pagkabuhi. Amo ina ang kamatuoran diri nga makita naton. Now, una gid siguro no nga gusto na akon bala i-emphasize sa aton, hindi kita mga bato, kun hindi mga liso kita. What's the difference between stones and seeds? Ang batuya wala kabuhi. Apang ang liso may kabuhi. Ang bato kabunan mo na siya sang duta, kag bunyagan nimo, dason niya adlaw, dason niya simana, dason niya bulan, dason niya tuig, bato man sa gihapon. Kaya ti wala sang kabuhi. Apang aliso lain, tabunan mo siya, sang duta, bunyagan mo siya, dason niya adlaw, hindi pa na nimo makita agad, pero dason niya simana, ara na.
may kinalain. Dason niya bulan, dako na gid ang iya nga kinalain. Kag ayan sa dason niya tuig, dako na ini siya nga kahoy. Nga aamo sini, tungod sang kabuhi. Ikaw kag ako, mga liso kita. We have life. Sa ginambal naton sa pulong sa Ginoo, patay kita sa sala. Apang ginbuhi kita ni Kristo Jesus paano? Sa paghatag sa imo kag sa akon sang kaluwasan paagi sa pagtuo kag sa iya nga bugay. Karon, tungod sini makasarang kita sa pagtubo. Kag diri, kung lang taon naton sa pulong sa Ginoo, naghatag diri si Pedro sa aton sang mga 7 ka mga butang nga sa diin ang sadsaran sini amo ang pagtuo. Kag ang ini nga 7 ka butang dapat gid nga mangin yara ini sa imo kag sa akon niya kabuhi. Kay paagi sa sini nga mga 7 ka mga butang makita naton kag matsekyar naton ang aton nga pagpangalakaton upod sa kay Kristo Jesus. Amo ini nga nagambal di siya kag akon ini pagabasahon no. Halin sa bersikulo 5 mo ning ginambal niya. Tungod sinigid niya kabangdanan magtingwa sa pagdugang sa inyo pagtuo sang pagkahalangdon. Kag sa pagkahalangdon idugang ang hibalo, kag sa hibalo ang pagpugong sang kaugalingon, kag sa pagpugong sa kaugalingon ang pagkalig-on, kag sa pagkalig-on ang pagkadyusnon, kag sa pagkadyusnon ang pagiliutod nga malulo, kag sa pagiliutod nga malulo ang gugma. So ara-dra kung aton yan ang taon sa pulo sa Ginoo, mga 7 ini ka mga bagay diri kag ano ang ginambal sang Biblia sa aton. Kay kun ining mga butang inyo kag nagabugana, ginahimo nila kamo nga mapuslanon ukon mabungahon sa pagkilala sa aton Ginoong Hesukristo. Ining mga 7 diri ka mga butang kinahanglanon naton ini agod nga magtubo kag mangin mabinungahon kita kag subong man nga magdako pagid, magdamo pagid kag magtubo pagid ang aton pagkilala kung sino si Kristo Jesus sa aton nga kabuhi. Kay kung aton nga lang taon, ang ini nga mga butang nagasugod ini sa ihibalo, kag nagauntat ini sa binuhatan. Amuning makita naton karon kag aton nga matun-an. So una gid kung aton nga lantawon kag usaon sa pulong sa Ginoo, masapuan naton nga ang pulong gingamit di sa aton idugang naton. Now, ang pulong diri nga add, it implies a conscious effort on the part of the person. Kung sa aton pa, hungdon niya gid. Hindi lang bala nga kung anong huyop sang hangin, ti natsimpuhan, ti amo ini. Kay wala, ti amo na. Kung hindi, tingwaan gid. Kung sa aton pa, hungdon gid naton. Kag suno sa makita naton diri sa pulong sa Ginoo, ang ginhambal diri ni Pedro sa aton amo sini. Giving all diligence, add to your faith. Now faith is the foundation of everything. Salvation is the foundation of all these virtues. Kag ano ginhambal dira? And add to your faith virtue. Amo nang una dira ng pulong gali nga virtue, ang botsilingon sini courage. Katahom sinang pulong no nga courage, kaisog. Now kung aton nga usasaon ining pulong gali nga virtue o kon courage, nagapahayag manina sang pulong gali nga moral excellence. Now sa Biblia kung magambal kita moral goodness, ang kamatuoran dra gali nga ginatudlo sa aton amo sini, having the courage to do the right thing no matter what the circumstances might dictate. Kung sa aton pa magambal kita gali virtue, moral excellence, amo ini gali ang kaisog.
sa paghimo sang nagakaigo insakto nga butang bisan ano pa ang ginadikta sang sirkumstansya o kung anuman ang butang nga ginadikta sang katawhan sa palibot. Butam-an ni kaimportante gid. Kaya nga aman, subong ang kalibutan tamaan gid kaalam sa pagdikta sang pangabuhi sang tawo. Kag may mga tinion nga ang tumuluo nagakulo man, nagapauyon man sa sina nga dikta. Ang manang pulo nga ginagamit sa iban politically correct. Amo na ang kululbaan subong. Kaya nga aman, kung naghambal ikaw nga sa Biblia duwa lang ang sex sang tawo, male and female. May ibato dayon ang mga katawhan sa palibot naton. Kay para sa ila, hindi lang niya male and female. Madamo pagid. Masami 5 ina. Pero may ara iya digto sa State of California 32 ang kasarian sang tawo nga pwede mo pilian. Di masubo ina. Kaya nga aman, kung magambal ka nga duwa lang, anong ihambal na sa imo? Tamaan ka narrow-minded. Tani, bisan sa amula na, ikaw tani, magambal ka, respetuhon mo ang amon niya nga ginabatsyag. Kay para sa amon, hindi lang 2, kundi 5 o kung 32 gid kabilog ang kasarian sa tawo. Ang masubo dira kay amo sini, gusto nila nga mag-upod kita sa ila. Pero sila ya hindi gusto mag-upod sa aton. Tidiin dira ang matutod nga respect. Pwede ginakilala naton, ti kung amo na yang imo yang nga posisyon, imo na. Kaginataha takasina. Apang sa piyakabahin, kilalahaman ang akong posisyon. Kagtahaaman ako. Subong nga ikaw ginataha ko, amo na kung tani. Ang pinakamaayo man niya butang. Apang masami ang kalibutan, tamaan. Kakitid ang ilang paglantaw sini. And of course, di naibaluan naton. The world is anti-God. Amo ginaya. Amo lang ang kun aton yung lanto sa Biblia, sa ginambal naton. Yara kita sa kalibutan, pero hindi kita iya sang kalibutan. Kati amo sina. That's why kung aton gili nga laton, ining pulong balang moral goodness, moral excellence, courage. Ang idea diri gali nga mo sini. You base your conviction, your moral compass is the Word of God and not the popular opinion or the consensus of people. Amo lang ni nga pamaagi nga maka angkon kita kag magtubo ang ginatawag naton pagkahalangdon sa aton nga kabuhi. That's so importante gid. Amo ni nga paano ini matabo ang ini nga pagkahalangdon kun aton gali nga ginahimo nga pundasyon sadsaran sang aton pagtuo ang pulong sang Dios. Amo na ako maisa pakabutang tamaan gid ka prominente sa isa ka Kristiyanon ang ginatawag naton biblical authority. The Bible is our ultimate authority for our faith and practice. Di anong ginabala diri? Ang paghalangdon. Pagkatapos sa halangdon, ano ang aton idugang ihibalo? Knowledge. Now, kung magambal kita gali, knowledge, this refers to the divine truth that is the foundation of spiritual discernment and wisdom. Katahom sila, no? Gusto gid naton nga may ara kita discernment. Kag ang ginatawag naton kaalam. Kag ina nga butang nagasugod ina ang gamot sini amo ang pag-ihibalo sang pulong sang Dios. Amo na kun aton nga lantahon, importante gid nga matun-an naton ang pulong sang Dios. Kay paagi sa pulong sa Ginoo, hatagan kita sang discernment, sang ihibalo
sang butang nga labing importante, matutuod. Diyos nun, kag butang nga makapahima sa Diyos. We need discernment. Madamo sang butang kung kaisa nga nahimo naton nga sa ulihi mahinulsol kita kay nga aman. Wala naton ginhimo ina nga butang sa ngalan sang ginatog naton discernment. Di kung kaisa importante gina kay mas maayo pa nga wala ta ginhimo sang sanahimo naton kag ginulsulan naton kay nahuyan na kita o kon kay nahibaluan na kag nadiskubrihan na nila. Amo niya kon aton nga lang taon sa Biblia tamaan gid ka simple ang ginambal niya. Add to your faith virtue, and to virtue knowledge, and to knowledge temperance. Ining pulong nga temperance, it means self-control. Now naibaluan naton nga we have freedom to choose. To choose what we want to do, what we want to say, and what we want to think. May aragid kita kay luwayan sa pagpili sang sini nga mga butang. Kag kinanglanon nga may ara kita ginatawag nga self-control. Kinanglanon nga may ara kita nga pagpugong sang aton kaugalingon. Kay may mga butang nga hindi naton dapat buhaton. Kag may mga butang man nga dapat naton buhaton. May mga butang nga hindi naton dapat pag-ihambal. Kag may mga butang man nga dapat naton ihambal. May mga butang man nga hindi naton dapat panguna-unaon. Pero may mga butang man nga dapat naton panguna-unaon. Paano naton ini mahimo nga ang isa hindi, ang isa pwede? Through discipline. Dapat disiplinahon tagid ang aton nga kaugalingon. Nga ining pulo nga disiplin katahom sini, no? Ang paglaragway bala sa aton sa pulong san Dios. Kay ining pulong gali nga disiplin ang pagdisiplina. Isa ni kabutang nga dapat yara gid ini sa aton. Kay katulad sa ginambal na kon bag-ugid lamang, ikaw kag ako may ara kita kahilwayan sa pagpili. Ano nga mga libro ang ginapili naton nga basahon? Ano nga mga palagwaon ang ginapili naton nga lantawon? Ano nga mga butang nga ginapili naton nga ginaangkon naton sa aton nga pagpangabuhi? Ano ang mga butang nga ginasaliga naton sa aton nga pagpangabuhi? And you know what? That particular issue will boil down to discipline, self-control. Nga may isa ka managwali, katawag sa ginambal niya, discipline defeats motivation. Sa isa bala ka tawo nga gusto magpaniwang, kung motivated siya, anong matabo sa iya? Himuon niya na, kay may gana siya, himuon niya na. Aga pa siya mabugtaw, ma-jogging siya, pagtapos sa jogging, makapaligo siya, makahaon siya gamay lang. Husto-hustuhan lang. Para nga, magpanaog ang timbang niya. Nga ginahimo niya na, kay motivated siya. Ang problema lang sa motivated kaya mo sini, may mga tinion nga tamaran siya. Kag tungod tamaran siya, hindi na siya motivated nga mag-diet. Hindi na siya motivated nga mag-jogging. Hindi na siya motivated nga magbugtaw aga pa. Amo na nga, hindi tamaan kakabos ang motivation. We need discipline. Nga aman, ang disiplina yalain. Anuman ang akon nga ginabatsyag. Anuman ang panahon, subong maulan man o kung mainit man, majaging ko, mabugtaw ko, aga pa, kag hindi ko magkaon sa sobra-sobra para nga magnubo ang akon nga timbang. Amo na ang ginatawag naton discipline, and that is self-control. That's why kung aton nga lantahon sa Bible, do katulad ini kuno sa isa ka hardin, nga may ara 7 kalain-lain nga mga bulak. Kagda naton makita ang aton pagtubo sa aton espiritu na kabuhi kunaga buskag ang ina nga mga bulak sa aton nga kabuhi. That's why
nagambal ang ini nga dinalan sa kasulatan sa aton. And beside this, giving all diligence, add to your faith salvation, virtue, and to virtue, knowledge, and to knowledge, patience. Amo ng tatlo nga natun-an naton. Kag padayuno naton ang apat sa madason nga broadcast naton. Kabay pa nga may mabutang kita nga natun-an sa pagpamalandong naton subong sa pulong sa Ginoo. Ninyo alagad, abyan sa kanginan, Pastor Neil Vilches ang Ginoo magapakamayo sa inyo.